والقلم وما يسطرون. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدھی بات کے پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے. میں انصار عزیز ندوی آج جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس کے اہم ترین شخصیات جناب اسدالدین اویسی اور مولانا بدرالدین اجمل صاحب ہیں، اور ساتھ ہی 3 طلاق بل پر جو بحث ہوئی اس کا مختصر نچوڑ ہے، مگر اس کے درمیان شر سے جو خیر کا پہلو نکل کر کے سامنے آیا ہے وہ اصل میں میرا آج کا حقیقی تبصرہ ہے. بہرکیف ناظرین، تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست کر لوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور کر لیں، اور اس ہفتے کی سیدھی بات شائع ہو چکی ہے اس کو بھی ضرور دیکھیں، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اہم ترین معلومات دی گئی ہیں. یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کے درمیان عقیدے کو لے کر کے جو اختلافات ہیں ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. اس کو ضرور دیکھیں، آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا. بہرکیف ناظرین، طلاق ثلاثہ بل لوک سبھا میں منظور ہو گئی ہے. زور و شور ہنگامے کے بعد اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا، مگر جیسے بی جے پی چاہتی تھی کہ طلاق بل کے آڑ میں مسلمان مرد و خواتین کو پریشان کرے، قانون کے نام پر مردوں کو 3 سال کی سزا دے، اس پر وہ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں. ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ ترمیم شدہ بل برائے طلاق ثلاثہ کو، جس میں کسی مسلمان شوہر کے ایک ہی مرحلے میں بیوی کو 3 طلاقیں دینے کو قابل مواخذہ قرار دیا گیا ہے، کل لوک سبھا میں 5 گھنٹے کی بحث کے بعد منظور کر لیا گیا. کانگریس اور آل انڈیا انا ڈی ایم کے نے مخالفت میں جہاں واک آؤٹ کیا، وہیں 3 طلاقیں ایک ساتھ دینے کے معاملے کو فوجداری قانون کے تحت لانے کی مخالفت کرنے والی پارٹیوں نے کہا کہ اس بل کو پارلیمانی سلیکٹ کمیٹی کے حوالے کیا جائے. واضح ہے کہ حکومت کا استدلال یہ تھا کہ سپریم کورٹ نے پچھلے سال اپنے تاریخی فیصلے میں ایک ساتھ 3 طلاق دینے کو غیر آئینی اور منمانے اقدام پر محمول کیا تھا. وزیر قانون روی شنکر پرساد نے کہا کہ اس بل کو سیاسی چشمہ لگا کر نہ دیکھا جائے بلکہ انسانی معاملہ سمجھا جائے. بھارتیہ جنتا پارٹی کی میناکشی لیکھی نے مودی حکومت کو خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی حکومت قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ 5 سال کی مدت کار میں خواتین کو بااختیار بنانے اور ان کے مفادات کی حفاظت سے متعلق 150 اسکیمیں لائی ہیں. وہی کانگریس کی سشمیتا دیو نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے بل کی حمایت تو کی، لیکن ساتھ ہی کہا کہ اس بل کو لانے میں حکومت کی نیت صاف نہیں بلکہ منہ میں رام بغل میں چھری والا معاملہ ہے. یہ بل ہندو، پارسی اور عیسائیوں کے قانون کے مشابہ نہیں ہے. اس بل میں اب بھی بہت سی خامیاں ہیں، اس لیے اسے مناسب سلیکٹ کمیٹی کے سپرد کیا جائے. کچھ جماعتوں نے بل میں ترامیم کی تجاویز پیش کی، لیکن اویسی کی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین سمیت دیگر جماعتوں کی طرف سے بل میں ترمیم کے لیے لائی گئی تجاویز کو نامنظور کر دیا گیا. قبل ازیں 3 طلاق بل پر بحث کے دوران ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ خواتین کے نام پر لایا جا رہا ہے بل سماج کو جوڑنے والا نہیں ہے بلکہ سماج کو توڑنے والا بل ہے. انہوں نے کہا کہ اسلام کے خلاف تو ہے ہی، مساوی حقوق کے بھی خلاف ہے. کھڑگے نے کہا کہ بل مذہبی آزادی کے خلاف ہے اور آئینی اقدار کے خلاف کوئی حکومت قانون سازی نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا کہ صنفی مساوات کے ہم بھی حامی ہیں، لیکن کسی بھی قانون میں طلاق دینے پر شوہر کو مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا. لوک سبھا کی کارروائی ملتوی ہونے کے بعد 2 بجے شروع ہوئی اور 3 طلاق پر مبنی بل پر بحث کا آغاز ہوا. بحث کے دوران لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر ملکارجن کھڑگے نے 3 طلاق بل کو ایک اہم بل ہے، حکومت کسی مذہبی معاملے میں مداخلت کر رہی ہے، لہٰذا اس بل کو جوائنٹ سلیکٹ کمیٹی کے پاس بھیجا جانا چاہیے. کھڑگے نے کہا کہ بل سے تقریباً 30 کروڑ خواتین متاثر ہوں گی اور ان کی حفاظت ضروری ہے. 3 طلاق پر بحث کے دوران کانگریس کی رکن سشمیتا دیو نے کہا ہمیں بل پر اعتراض نہیں ہے بلکہ منہ میں رام بغل میں چھری سے اعتراض ہے. سشمیتا دیو نے کہا کہ 3 طلاق کے نام پر مسلم خواتین کو قانونی مقدمے کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا گیا. انہوں نے کہا شاہ بانو اور شاعرہ بانو کے مقدمات سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے. تاریخ میں اگر کسی قانون نے مسلم خواتین کو حقوق دیے تو وہ راجیو گاندھی کی حکومت نے 1986 میں دیے. ادھر آر ایس پی رکن پارلیمنٹ این کے پریم چندرن نے بل پر اپنا موقف رکھتے ہوئے بل کی کئی دفعات پر سوال کھڑے کیے. انہوں نے کہا کہ بل کے مطابق 3 طلاق دینے پر شوہر کے لیے جیل کا التزام ہے. اگر طلاق دینے پر شوہر جیل چلا جائے تو پھر متاثرہ خاتون کو معاوضہ کیسے ملے گا؟
कौन देगा फिर मुआवजा जिसका बिल में इल्तिजाम किया गया है। बहस के दौरान CPIM के रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद सलीम ने अपना मौक़िफ़ रखा। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुस्लिम खवातीन के नाम पर घड़ियालू आंसू बहा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को मुस्लिम खवातीन को इंसाफ दिलाने से कोई मतलब नहीं है, बल्कि उसके जरिए वो मुस्लिम मर्दों को दुव्वम दर्जे का शहरी बनाने की साजिश कर रही है। रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद सलीम ने कहा कि हुकूमत का कहना कि बिल को तरमीम के बाद लोकसभा में पेश किया गया है, लेकिन इसमें कोई तब्दीली नहीं की गई है। इसी तरह अनवर रजा ने, जो कि AIADM के रुकन हैं, उन्होंने कहा कि बिल मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ है और आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इधर TMC के रुकन संदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि हम जिन्नायत को फरोग देने वाले इस बिल के खिलाफ हैं। जब शौहर जेल में होगा तो मुआवजा कौन देगा, जैसा कि बिल में इल्तिजाम किया गया है। नाज़रीन, इस बीच जनाब असुद्दीन ओवैसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेंबर पार्लियामेंट ने जो बयान लोकसभा में दिया वो इस कदर वायरल हो रहा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। तमाम चैनलों ने इसे बिलखुसूस बहुत ही ज्यादा कवरेज दिया और उन्होंने जनाब असुद्दीन ओवैसी जिसमें जारहाना अंदाज अपनाए हुए थे तलाक बिल की मुखालिफत करते हुए और टेक्निकल बातें कानून के दफात के हवाले से पेश कर रहे थे, वो काबिल तारीफ भी हैं। और जिन चीज़ों के हवाला जात और कानून दावनों के नामों के हवाले से वो पेश कर रहे थे, देखकर खुद बीजेपी के लीडरान भी सकते में आ गए थे और उनको गौर से सुन रहे थे, बल्कि ज्यादा ही गौर से सुन रहे थे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि सड़क हादसे के गुनहगार को 2 साल की सजा और तलाक के मामले में 3 साल की सजा, आखिर कहां का इंसाफ है। इस बयान की क्लिप्स को ट्विटर में इस कदर शेयर किया जा रहा है कि जो जनाब असुद्दीन ओवैसी के मुखालिफिन हैं और बहुत ही ज्यादा मुखालिफिन हैं, वो भी उनके अंदाज़े बयान और फिर दलाइल की वाहवाही करते हुए नजर आ रहे हैं और इस बात से नहीं चूक रहे हैं। ये बयान आपने भी सुना होगा, इसको जरूर सुने, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आजकल मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब को किसी की नजर लग गई है, या फिर न जाने वो कौन से ऐसे मसाइल में फंस गए हैं कि वो पार्लियामेंट में मसलकी इख्तिलाफात को लेकर बोल रहे हैं तो बाहर सहाफियों के सवाल पर भड़क कर गालियां भी दे रहे हैं और फिर माइक भी छीन रहे हैं मारने के लिए। ये वाकई काबिल अफसोसनाक बात है, जबकि इन दोनों मामलों में उनका माफीनामा भी सामने आ चुका है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जहां सहाफियों से उन्होंने माफी मांगी है, वहीं पार्लियामेंट में जो मसलकी इख्तिलाफात करते हुए सलफियों को निशाना बनाया था उस पर भी उन्होंने माफी मांगी है। मैं तफसीलात इंशाल्लाह एक छोटे से ब्रेक के बाद पेश करता हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के चीफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब से बुध को जब एक सहाफ़ी ने अगले आम इंतखाबात को लेकर सवाल किया तो वो भड़क गए थे और सहाफ़ी के लिए गलत ज़बान का इस्तेमाल करते हुए उसका सर फोड़ने तक की धमकी दी थी। इनके हामियों ने सहाफ़ी को अवामी तौर पर माफ़ी मांगने पर मजबूर किया था। सहाफ़ी ने बाद में लोकसभा मेंबर बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। ये वाक़या तब हुआ जब अजमल साहब एक प्रोग्राम के बाद सहाफ़ियों से बात कर रहे थे। इस प्रोग्राम में उन्होंने जुनूबी सलमारा ज़िले के पंचायत इंतखाबात के फातिहीन को मुबारकबादी दी थी। तभी एक मकामी टीवी चैनल के सहाफ़ी ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात को लेकर गठजोड़ की AIUDF के मंसूबे के बारे में एक सवाल किया था। लोकसभा मेंबर अजमल साहब ने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा, हम दिल्ली में महागठबंधन यानी हिज़्ब मुखालिफ के साथ हैं। इसके बाद सहाफ़ी ने पूछा कि इंतखाबात के बाद कौन सी पार्टी जीतनी है, क्या AIUDF इसको देखकर अपना रुख बदलेगी। इस पर अजमल साहब भड़क गए और कहा, तुम कितने करोड़ रुपए दोगे। फिर यहां उन्होंने गलत जबान का इस्तेमाल किया यानी गालियां दी। ये सहाफत है, तुम जैसे लोग सहाफत को बदनाम कर रहे हैं, इस तरह का सवाल किया। ये आदमी पहले से ही हमारे खिलाफ है। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि अजमल ने सहाफी को धमकाते हुए आगे कहा, वो पूछ रहा है कि मैं बीजेपी को कितने पैसे में खुद को बेचूंगा, इसके वालिद को बेच दिया जाएगा, यहां से जाओ वरना मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, जाओ और मेरे खिलाफ मामला दर्ज करो। फिर उन्होंने गाली दी, अदालत में मेरे आदमी हैं, तुम खत्म हो जाओगे, तुमने पहले भी ऐसा किया है। इसके बाद अजमल साहब ने और भी गलत अल्फाज इस्तेमाल कहे हैं, इस तरह का मीडिया लिखता है, बल्कि वीडियो भी सामने आई है। इसके बाद उन्होंने दूसरे सहाफी का माइक छीनकर सवाल पूछने वाले सहाफी को मारने की कोशिश की। इस मामले में तनकीद होने के बाद बदरुद्दीन अजमल साहब ने ट्वीट करके माफी मांग ली है। उन्होंने लिखा है, मीडिया जमहूरियत का चौथा सुतून है और मैंने हमेशा मीडिया एहलकारों की इज्जत की है।
मनकाचरा का वाक़या अनजाने में हुआ और मैं उसके लिए तमाम मुतअल्लिक़ा आदमियों से माफ़ी मांगता हूँ। मुतासिर सहाफ़ी का कहना है कि वहाँ लोग इकट्ठा हो गए और मुझे पीटने की कोशिश कर रहे थे। मुझे माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया गया था और मैंने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा किया। मैंने पहले ही एफआईआर दर्ज करवा दी है। 2013 के रियासती पंचायती इंतखाबात में AIUDF 72 जिला पंचायत सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। हाल ही में हुए आसाम पंचायत इंतखाबात में AIUDF की यह तादाद घटकर 26 हो गई है। यहाँ पार्टी ने बुरी तरह से कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। नाज़रीन, और दूसरा मामला है कल का। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF के सरबराह लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट में सलफी मसलक से मुतालिक दिए अपने मुतनाज़ बयान पर चौतरफा तनकीद के बाद माफी मांग ली है। उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट में तलाक बिल पर बहस में शिरकत करते हुए मैंने सबकते लिसानी में अपने सलफी भाइयों से मुताल्लिक एक गलत और बेअसल बात कही दी थी, जिसका मुझे बहुत एहसास है और मैं अपने बयान से माजरत के साथ रुजू करता हूँ। बदरुद्दीन अजमल ने अपनी प्रेस रिलीज में मजीद कहा कि मेरा सलफी भाइयों के मुतालिक यह मौक़िफ़ बिल्कुल भी नहीं है कि वो दहशतगर्दी की हिमायत करते हैं या वो दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। इसलिए मैं अपनी गलती का एहसास करते हुए पार्लियामेंट में दिए गए बयान से माजरत के साथ रुजू करता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो हमारी कमियों को दूर करे। पार्लियामेंट के ज़ाब्ते के मुताबिक मैंने अपनी तकरीर के इस हिस्से को पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से हटाने की भी दरख्वास्त दे दी है, जिसके बाद इंशाअल्लाह वहाँ से भी वो हिस्सा कट जाएगा। नाज़रीन, काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता रोज मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने लोकसभा में तलाक सलासा बिल पर बहस के दौरान मुसलमानों की एक जमात को दहशतगर्दी से जोड़ दिया था। उन्होंने सलफी मसलक के बारे में कहा था कि ये वाज़ेह हो गया है कि ये लोग मुल्क में दहशतगर्दी फैला रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल के इस बयान के बाद उनकी चौतरफा तनकीद की जा रही थी, जिसके बाद उन्होंने अब माफ़ी मांगी है। नाज़रीन, दरअसल उन्होंने कहा था कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब से कबल बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट मीनाक्षी लेखी ने कुरान और कुछ इस्लामी किताबों का हवाला देते हुए हनफी और सलफी मसलक की बात की थी। इस पर मौलाना अजमल साहब ने इख्तिलाफ करते हुए कहा था कि यह बिल शरीयत में मुदाखलत है, इसलिए हम इसकी मुखालिफत करते हैं। उन्होंने मीनाक्षी लेखी को मुतवज्जे करते हुए कहा कि आपने जिन किताबों का हवाला दिया है उसको सिर्फ 10% लोग मानते हैं और वो इस्लाम में मुदाखलत करते हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने कहा था कि हम सलफियों के साथ नहीं हैं, हम उनके अकीदे को नहीं मानते, क्योंकि हुकूमत हिंद ने उनको दहशतगर्द करार दे दिया है। आज पूरे हिंदुस्तान में सलफी मसलक दहशतगर्दी करा रहा है, जो बार बार साबित हो रहा है। मैं इस बात को तस्लीम नहीं करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं आपसे अकेले में मुलाकात करूंगा तो आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। इसके जवाब में मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आप कुरान की आयत बता दीजिए। इस पर मौलाना अजमल ने कहा कि मैं इस पर भी डिबेट के लिए तैयार। नाज़रीन, अब सीधी बात के प्राइम टाइम का आखिर क्या तफसीरा है। नाज़रीन, तलाक बिल तो पास हो चुका है। मुस्लिम खवातीन की 90% मुखालिफत के बावजूद हट दर्मी और मुसलमानों को परेशान करने में मरकजी हुकूमत कामयाब हो चुकी है। मगर जिन मुस्लिम खवातीन को ईमान और इस्लाम और शरीयत से आशनाई है, वो तो कभी भी शरीयत का रास्ता छोड़ने वाले हैं नहीं हैं। और रही बात जिनको शरीयत की बात मानना ही नहीं है, अब उनको इस मसले में कानून बने या ना बने इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। वो तो किसी ना किसी तरीके से शोहर को जो तलाक दे चुका है उसको हरासमेंट का झूठा केस दर्ज करके भी उनको परेशान कर सकते हैं। मर्द हजरात को परेशान करने वाले वो लोग हो सकते हैं जिन लोगों ने इसको ज़बरदस्ती छेड़ा और अदालत में गई और पुलिस थानों में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की। लिहाजा ऐसे कवानीन बने हैं इससे पहले भी, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने एक बयान में हिंदुस्तान में नाबालिग की शादी को लेकर कहा था कि इस कानून से भी कुछ फायदा नहीं हुआ, जबकि कानून बना कि किस तरह जो है नाबालिग की शादियों को रोका जाए, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और ये भी ऐसे ही होगा। मगर कल के पूरे सेशन में जो चीज मैंने महसूस की वो ये है कि आप लोगों ने भी दीदार किया होगा कि लोकसभा में किस तरह हमारे गैर मुस्लिम लीडरान, चाहे वो बिहार की खातून मेंबर पार्लियामेंट हो या फिर बीजेपी से वाबस्ता लीडरान हो या फिर दीगर मेंबरान पार्लियामेंट, किस कदर साफ अंदाज में कुरान का हवाला दे रहे थे और फिर सूरतों के नामों के साथ दलील दे देकर तलाक बिल की मुखालिफत कर रहे थे। और जो लोग तलाक बिल की मुवाफकत में थे वो भी कुरान से ही दलील दे रहे थे। और साथ ही ये मुतालबा कर रहे थे कि सिर्फ मुस्लिम खवातीन की फिक्र क्यों, सारे समाज के खवातीन की फिक्र कर रहे, यानी तमाम मज़ाहिब के खवातीन।
تو میں نے یہاں کل جس انداز میں شریعت اور قرآن کریم کی صورتوں کو اور آیتوں کی باتیں یہاں پر سننے کو ملی اپنے غیر مسلم لیڈران سے، محسوس ہوا کہ اگر کروڑوں روپے خرچ بھی کرتے تو شاید اتنی شریعت اور قرآن کی تبلیغ نہیں ہوتی جتنی کل پارلیمنٹ کے ذریعے پورے ملک کے بھارت میں ہوئی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں شر سے خیر کا راستہ نکالنا۔ جی ہاں ناظرین، میں نے اس کو محسوس کیا تو آپ کے سامنے رکھنا چاہا۔ آپ یوٹیوب میں جائیے، سب کے بیانات موجود ہیں، ہم اس کو کاپی رائٹ ہونے کی وجہ سے نہیں لے سکتے اور نہ ہی یہاں پہ دے سکتے ہیں۔ سارا ہندوستان کل اس طلاق بل کے بحث کو سن رہا تھا اور ہندوستانی پارلیمنٹ قرآن کے آیتوں کے حوالے سے بار بار گونج رہا تھا۔ طلاق بل کے پاس ہونے کے باوجود اس کا جو اثر ہوگا، طلاق بل جو پاس ہوا ہے اس کے پاس ہونے کے بعد اس کا جو اثر ہوگا سو ہوگا، مگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کی وجہ سے کئی لیڈران نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا اور اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی، تو وہی کئی لوگوں کو قرآن کریم کا مطالعہ کرنے پر مجبور بھی ہونا پڑا۔ کل کے اس ہنگامے کے بعد نہ جانے کتنے اس بحث کو دیکھنے والے ہمارے غیر مسلم بھائی جو گھروں میں بیٹھ کر کے دیکھ رہے تھے، انہوں نے قرآن کا مطالعے کا ارادہ کیا ہوگا۔ اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں ناظرین، سیدھی بات کے پرائم ٹائم میں آج اس ادارے کا یہی احساس ہے۔ کل پھر کسی اور عنوان کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ کہا جاتا ہے کہ شر سے جو خیر کا راستہ نکلتا ہے اس کے اثرات بہت دور تک مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ کرے جو کل پارلیمنٹ میں بحث ہوئی ہے اور ہمارے غیر مسلم لیڈران نے جس انداز میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے باتوں کو پیش کیا ہے اس کو وہ لوگ حقیقت میں سمجھنے کی کوشش کریں اور اسلام کے تئیں ان کے ذہنوں میں جو غلط گمانیاں ہیں اس کو وہ دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی امید کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور پھر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور کر لیں اور اس ہفتے کی ویکلی سیدھی بات بھی شائع ہو چکی ہے، اس کو بھی ضرور پذیرائی کریں۔ دیکھنے کے بعد ہم یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما